Ayan, guys, ito na yung order ni Javi na container. Yan, dyan ilalagay yung mga gamit natin na extra. Guys, dyan natin ilalagay yung mga gamit na mga extra sa loob ng bahay. Ayan. Ayan, laki. Ayan. Yan guys. So dyan, ilalagay natin yung mga extra natin mga gamit. Sa container van niya yan. Yan. Pwede natin ilagay dyan lahat ng gamit. Tapos dadalhin na kung saan kami lilipat. Diretso. Laki. Yan. Ayan na. Tinanggal na siya. Tinanggal na guys. Galing. Hey, honey. Honey. Hey, buddy. Hi. Your dimple behind. Ah. Woo. Ayan na. Oops. Naiwan na guys, naiwan. Naiwan na ang trailer. Tingnan natin sa loob. Tingnan natin sa loob. Yan na. Yan na yan. Naiwan. Ay! Open, honey. I want to see. Ayan na guys. Ang laki. Ang luwang-luwang. Dami nating mailalagay dito. Oh. Hi honey. So big. Oh, so big. We can put so many stuff. Ayan guys. We can put a lot of stuffs here. So big. Diba? Pwedeng ilagay ang bahay na dyan. Sobrang laki. Yan, so big. Thank you. Yan na yan. Yan na yung may-ari. Ay. So, yan. Ayan na guys. Ang container natin. Sobrang laki. Ayan, nice and clean inside. yeah, so big. Nice and clean, watertight. Put everything in here. But we need to clean again. We need to clean again. Yeah. I gotta get this spray move out of the truck. Here, not now. So cold. You need to rest, honey. Yan, uwi na yung nag-deliver. Yan guys. Ang laki ng container. Kulang linisan na lang ng konti. Tapos ilagay yung mga gamit natin dyan. Yan. Ganda-ganda sa loob. Ilagay natin yung mga gamit natin. Tapos sabay alis. Yan. Dala-dala natin pag alis. May nabinta na itong lupa. Ay yung bahay natin.
Nalagyan na ni Happy ng ano para hindi nag-i-stuck. Yan, Happy. Honey. Thank you for watching our video, guys. See you in the next vlog. If you are new in our channel, subscribe, like, comment, and don't forget to click the bell button below para updated pa sa next video. Bye-bye. Love you, guys.